Taylor Black and Taylor Ivory. 620, 610 wholesale. Ma'am, Ma'am Dorothy, baka gusto mo to? Ang ganda. Tingnan nyo, nakakaputi. Taylor. Yes. Zen Sky, yours na po. Dagdagan mo, Ma'am Melanie, yung imamine mo. Eto mga eyelet na tig-isa na lang. Eto may chords, chords span siya, no? Ayan. Ganda nito eyelet din. 40 boss and 36 waistline. 699 jewels blue. Ano yun? Ito naman may chords skirt. 690, 680 wool seal. My Joyce Black. Unin nyo na. Dito. Ayan po siya, Mi. Ganito siya. Hindi hindi ganun kababa, Mi. Ayan. Eto ba, Mi? Ayan, hindi siya ganun kababa. Ma'am, Ma'am Laika. Maganda to, Mi. Oo. 620, 610 wholesale. Ma'am Laika. Kunin mo na, Mi. Ang ganda nito. Tingnan niyo naman, Mi. Ganda. Kahit di ka na Suot mag-ano ko. dyan, Oo, inner. hindi ka na mag-inner, Mi. Hindi Oo, siya ganun oo. kababa. Yes. Ang dito niya, Mi. Ayan, suot ko, Mi. 620 lang to. 610 will see Taylor Navy sa aking suot. Pili ka, Ma'am Laika. Ganda. Meron tayo Taylor White. May ganda nito. Ni Taylor Brown. Taylor Cream. Taylor Black and Taylor Ivory. Ma'am Laika, pili ka na, Ma'am Laika. Yes. Mi, dagdagan niya imamay nyo kay Zen. Ayun, oh. Ang ganda ni Zen. Ayan yung kanyang details. Nasaan? Premium linen. Sa tiyan po. Ayan Ang sabi? siya. May cords po ba kayong pang matanda? Adjustable strap, smacking garter sa likod. Eto kay Zen. Zen Cream. Zen Royal. Cohorts. Zen White. Zen Sky. And meron tayong may Zen Char. 520, 510 wool sale. Mag-may na kayo. Ayan, Siguro yung mga knitted. Pwede. No. Ma'am Laika, kunin mo na. Ma'am Laika. Ma'am Laika, kunin mo na suot ko. Taylor Navy. Ganda nito. Yes. Hindi ganun kababa ang dito niya. Ayan, pwede naman siguro. Pressure po kasha rin naman mo. Oo. Kunin mo na to, Ma'am Laika. Taylor Navy. Ma'am Dorothy, mag-mind ka ng team. Oo, Ma'am Dorothy, mag-mind kang ganito, Ma'am Dorothy. Oo, ang ganda. ganda. Nakakaputi. Si Laika mi. 620 lang, 610 will see. Yes. Eto may kay Malik. LV top. Polo. Mami, lahat ng design niya may embroidered. And then, yung buttons niya, working po. 440, 430 po, wholesale. Mga mi, meron tayo Malik Navy. Malik Brown. Malik Black. Malik White. Malik Eme. And meron tayo may Malik Cream. 440, 430 po. Yes. Ma'am Dorothy, gusto mo ba ng mga dress? Para magde-dress ako, Ma'am Dorothy. Oo. Sabihin mo lang, yung mga dress natin dito, ang mumura lang. Habol din kayo kay Luis. Ang ganda ni Luis, Coords, siya, maxi skirt. Mga mi. Ayan siya, Yung top niya, smacking garter sa likod. Ayan siya, mga mi. Yung skirt niya, high waist. Layered. Premium linen ang fabric nito. Sige, Ma'am Laika, pakita natin. Louis Red, Taylor Brown. Louis Blue. Louis Cream. Louis Black. And meron tayo may Louis White. May pasulod M4 Cream. Sige. Sige. PM. Ito, Ma'am Laika. Taylor Brown. Ito, kasod ko sa teaser me. Taylor Brown. 620, 610 wholesale. Yes. Ma'am Laika. Kunin mo na, Ma'am Laika. Sige, suot ko M4. Kunin mo na, Ma'am Laika. Mine, Taylor Brown. Ang ganda ni Taylor Me. Pwede sa sa pregi si Taylor kasi yung top niya para siyang papeplum. Kunin niyo na.
Pati si Bella, konti na lang si Bella. 4 na lang din. Mga mi, si Bella. Cord short, 40 boss and 36 waistline. 630, 620 po wool silk. Bella gray. Bella brown. Bella syrup. And meron tayo mi Bella red. 630, 620 wool silk. Luweve, mga mi, nakahit press yung luweve niya. Magmay na kayo. Mga mi, request kayo kung ano mga gusto nyo i-complex. Eto, may upusin nyo na. 3 na lang to si Derek. Tigi-isa na lang po lahat kay Derek, mga mi. 420, 410 wool silk po. 40 to 42 balls, small to XL, double XL. Kasha. Mine, Derek black. Derek navy. And Derek blue. 420, 410 wool silk. Yours na Ma'am Laika Taylor navy. Thank you, Miss. Dagdagan mo, Miss. Mamay mo para ma-avail mo yung Oo, Ma'am Laika. Sayang, pag nakatatlo, mi, pataas, less 10 pesos each pa po yan. Yes. Eto na, mi, Ma'am BM, ang ganda nito. Ayan siya, cream. Ayan, isa na lang ata, ito si Julius cream. 699, 689 wholesale, eyelet. Mi, ayan, naka-ano na to ha, mi, naka-double lining na, pati yung kanyang pants, mi, naka-double lining na din yan. Ayan siya. Kaya hindi siya manipis. Mi, eyelet ang fabric nito, 40 boss. Pwede waist nito. Fully garterized. Ayan, hanggang 36. And may pocket both sides, mi. Ganda nito. Yung cut niya dito is pascalo. Ayan, same sa kanyang, sa kanyang pants, mi. 699, 689 wholesale. Suot ko, Jules cream. Yes. Kay Mannequin, Jules blue. Ay, Julius pala ako. Julius cream. Julius blue kay Mannequin. Meron tayong Julius white, Julius blush, and Julius black. Ni 699, 689 wholesale. Ayan. Yes. Habol kayo kay Taylor, mga mi. Ang ganda ni Taylor. 620 premium linen ang fabric nito. Yung pants mi pa wide leg siya. Kay double XL, pwede dito. Taylor navy, 620, 610 wool silk. Taylor brown.